Ya, bersama Tuhan, ini adalah minggu terakhir dari bulan Juni. Praise the name of the Lord. This is the last week of the month of June. And our topic still times of refreshing. Dan topik kita tetap waktu penyegaran. This is the last part. Ini adalah bagian terakhir. Let us open our Bible from Acts chapter 3, verse 19 to 20. Mari kita buka Acts 3. Kita pada pasal yang ketiga. Ya, ayat 19 dan 20 demikian bunyinya. Repent, then turn to God so that your sins may be wiped out, that time of refreshing may come from the Lord. Karena itu saudara bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. And that he may send Christ who has been appointed for you, even Jesus. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Ayat 21, he must remain in heaven until the time comes to God and restore everything as he promised long ago through his holy prophet. Verse 21, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi di sini di dalam ayat yang ke-29 itu adalah repent, bertobatlah. Ayat ke-19 berkata repent. Dan kemudian turn to God, berbalik kepada Tuhan. Ya, berbalik turn to God, berbalik kepada Tuhan sehingga dosa-dosamu akan dihapus. So your sin will be blotted. Nah, kata refreshing di sini kita lihat, ya refreshing di sini di dalam bahasa Indonesia dipakai kelegaan. The word refresh, Indonesia they say refresh. From the Greek disebut anapusko. In the Greek word called anapusko. Atau anapusi. Or anapusi. Yang artinya lega bernafas. What means that you are free to breathe. Kita pernah ya sekarang ini ya pandemik orang tuh pada waktu sakit itu ya kena pandemik itu nafasnya sesak. The people in this pandemic situation when they get affected by the pandemic they hard to breathe. Jadi susah sekali bernapas, mereka perlu oksigen. So it's really hard for them to breathe and they need the oxygen. Dan saya pada waktu saya masuk rumah sakit ya, di depan saya itu waktu saya masuk jam 1 di rumah sakit itu orang masih pakai oksigen. And when I go to the hospital at 1, the people in front of me still use the oxygen. Dan nafasnya susah sekali. And that person is really hard to breathe. Tetapi kemudian jam 4 dia sudah nggak ada. And then at 4, that person already passed away. Tetapi kalau orang yang udah kena oksigen, apalagi udah ventilator, kemudian dilepas dan bisa bebas, itu artinya betul-betul satu kehidupan yang baru tiba. And if a person already get the oxygen, even use the ventilator, but when it was taking off and still can live again, it is really a great grace of the Lord. Jadi kelegaan itu yang artinya itu adalah ruang untuk bernafas. So the refresh means the room to breathe. Di mana ada kehidupan, di itu ada nafas. Where there is life, there is breath. Jadi itu artinya kelegaan, refreshing itu adalah betul-betul kita bisa mengalami kehidupan bebas. So refreshing means that we can live a life that are free. Di dalam satu kemerdekaan tanpa ada satu halangan. In a freedom that there's nothing that will hinder us. Dan kemudian di dalam bahasa Ibrani itu juga dikatakan pemulihan. And also in Hebrew it also means restoration. Pemulihan atau perluasan. Restoration or expanding. Atau growing ya, progressing. Dan kemudian kita melihat di sini pemulihan itu di dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah sesuatu yang dicuri dikembalikan lagi. Restoration in Hebrew word means that something that will be stolen are being returned back. Jadi ada orang yang mencuri barang kita kemudian dikembalikan. So there are some people that are stealing our things and then it's being returned back unto us. Jadi restoration itu adalah untuk membentuk kembali seperti semula.
Pemulihan it means that we need to return, make it return back into as before, Jadi kembali kepada rancangan Allah yang semula. back to the original plan of the Lord. Jadi ketika Tuhan memulihkan kita, dia bukan hanya memulihkan kita secara spiritual, tetapi juga secara jasmani. So when the Lord restore us, He not restore us only in spiritually but also in physically. Hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, kemudian seluruh aspek kehidupan kita secara jasmani juga dipulihkan. Our relationship with God being restored and our full of our aspect of physicality also being Ada restored. pemulihan yang terjadi dalam There kehidupan are kita. restoration upon restoration that are happening in our life. Dalam 3 minggu terakhir ini kita mendengar dari Pastor Fidelis ataupun pelajaran yang saya bawa ini, itu juga adalah pemulihan di mana ada kemerdekaan demi kemerdekaan. In the past 3 weeks, we receive teaching that the restoration also they are having freedom upon freedom. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Either it is spiritually or it is physically. Kemerdekaan dalam kesehatan, Freedom in health, kemerdekaan dalam finansial, freedom in financial, bahkan dalam setiap aspek hidup kita. even in every aspect of our life. Jadi ketika Tuhan memulihkan kita, kita benar-benar pulih. So when the Lord will restore us, we are fully restored. Apa yang telah dirampas oleh iblis itu, yang dicuri oleh iblis, dikembalikan lagi kepada kita. What already being taken by the devil is being returned back unto us. Sehingga betul-betul yang terjadi dalam hidup kita itu sesuai dengan rancangan destiny yang sudah Tuhan tetapkan So pada what happened kita. in our life is according to the destiny that the Lord already proposed in our life. Nah, kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ini adalah topik di mana Petrus menyembuhkan orang lumpuh. In this Acts chapter 3 is when Peter healed the crippled man. Pada pagi ini saya ingin fokus bagaimana Tuhan merefresh, memulihkan keadaan daripada Petrus. And in this morning, I want to focus how the Lord restore the situation of Peter. Jadi kita melihat siapa Petrus ini sebenarnya. So we can see who is Peter before. Nah, pertama kali kita melihat itu adalah apa saja yang refresh, di-restore Tuhan dalam kehidupan What Petrus. is all the things that are being refreshed or being restored by God in Peter's life? Pertama kali kita harus tahu, kalau kita belum dipulihkan, kita tidak akan bisa memulihkan orang lain. First we must know if we are not being restored, we cannot restore other people. Kalau kita belum pernah mengalami kesembuhan, kita akan tidak pernah juga dapat menyembuhkan orang lain. If we are never being healed, we also cannot heal other people. Petrus dapat menyembuhkan, membuat mukjizat-mukjizat karena dia sudah mengalami dulu di dalam Tuhan. Peter can do miracles, can heal people because he also experienced it before in God. Jadi pertama dia mengalami pemulihan, di-refresh sehingga dia juga dapat merefresh orang lain lewat hidupnya di dalam Tuhan. So he received restoration, so he also going to restore other people's life. Yang pertama kita melihat di sini yang Tuhan pulihkan itu adalah hubungannya dengan Tuhan. The first thing that we see, the first that he restores is his relationship with God. Kita tahu bahwa Petrus ini pernah menyangkal Tuhan 3 kali. We know that Peter denied God 3 times. Jadi ketika dia menyangkal Tuhan, dia merasakan feeling guilty yang amat sangat. So when he denied the Lord, he is really feeling guilty. Di dalam kitab, di dalam Injil Yohanes, di dalam Injil Matius, Lukas, dan Markus mencatat bagaimana 3 kali dia menyangkal Tuhan. In the book of the Gospel, the Matthew, Mark, Luke, and John, is written 3 times Peter denied God. Bahkan dia mengutuk, dia mengatakan aku sama sekali nggak kenal dia. Even he said that he cursed, even I don't know him personally. Dan di dalam Markus atau Lukas katakan ketika dia mengatakan demikian, Tuhan Yesus mendengar karena tidak terlalu jauh dari dia, dan Tuhan Yesus memandang dia. Even in Mark or Luke, when he spoke like this, Lord Jesus not very far from him, and Lord Jesus sees him saying that word. Jadi ketika Tuhan Yesus memandang dia dan Petrus juga memandang Tuhan Yesus, So when Lord Jesus sees him and Peter also sees him, saudara bisa bayangkan dengan pandangan apa
Tuhan Yesus memandang Petrus. You can imagine how Lord Jesus looked at Peter. Jadi ketika Petrus melihat pandangan daripada Tuhan Yesus, dia menangis terseduh-seduh. So when Peter sees how Lord Jesus looked at him, he was crying badly. Dan dia ingat kata Tuhan Yesus, dia akan menyangkal Tuhan 3 kali. And he remember Lord Jesus say before that, you will deny me 3 Dia times. keluar dari gedung itu dan dia menangis terseduh-seduh. He's got up from the place and he's crying Di badly. dalam ayat yang lain dikatakan dia sangat sedih. In other verses say that he is really sad, upset. Bagaimana dia bisa menyangkal orang yang dia kasihi? How can he deny the person that he loved? Dia betul-betul mau setia kepada Tuhan Yesus. He really want to be faithful to God. Dia bukan tidak berusaha, dia berusaha dengan sekuat tenaganya. He's trying with all of his might. Dia berusaha dengan sekuat usaha dan kemudian kekuatannya. He is struggling with all of his strength. Tetapi ternyata dia lemah dan dia tidak mampu. But the fact is he is weak and he's not able. Ternyata dia takut. He is afraid. Dia lebih menyayangi nyawanya. He love his soul more than Dan Jesus. kita melihat di sini oleh sebab itu rasa bersalah yang mendalam ini betul-betul menghantui di dalam kehidupan Petrus. That's why this guilt is really living in Peter's life. Dan saudara, dia merasa gagal. And he felt as a failure. Dia merasa gagal, dia merasa bersalah. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus mati, dia betul-betul merasa bahwa dia udah gak berguna. He felt really bad. That's why when Lord Jesus was dead, he felt useless. Dan dia juga merasa mungkin Tuhan tidak lagi mau memakai dia. And he thinks maybe the Lord doesn't want to use me anymore. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit? But when Lord Jesus was resurrected, Sebab itu dia katakan mungkin Tuhan gak mau pakai dia lagi. Lebih baik dia kembali kepada pekerjaannya yang lama. he said that maybe Lord Jesus doesn't want to use me anymore. That's why he come back to become a Dan fisherman. dia bawa beberapa temannya dan mulai menjala ikan kembali. And he brought some of his friends to catch the fish again. Tetapi di Danau Tiberias Tuhan menjumpai dia. But in Tiberias Lake, the Lord met him. Ternyata Tuhan Yesus khusus menjumpai, ingin dealing dengan Petrus. Lord Jesus personally want to deal with Peter. Sebab itu kita melihat di dalam Yohanes pasal 21. That's why we see in John chapter 21. Bagaimana Tuhan Yesus betul-betul berbicara kepadanya. How Lord Jesus really spoke to him. Dia bertanya dengan pertanyaan 3 kali. He asked 3 times. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Do you love me, Peter? Nah, kata mengasihi di sini dipakai kata agape. The word love here using the word agape. Dengan kata lain, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih ilahi? It means that, Peter, do you love me with divine love? But Peter answer, yes, I love you, Philia. Tetapi Petrus menjawab, aku mengasihi kamu secara filea. Dan itu artinya saya mengasihimu sebagai seorang sahabat. It means that I love you as a friend. Dari jawaban Petrus ini nyata bahwa dia nggak sanggup mengasihi Yesus dengan kasih ilahi. From what Peter he's stating that he cannot love Lord Jesus with divine love. Dia hanya bisa mengasihi Yesus sana sebagai seorang sahabat. He only can love Jesus as his friend. Dia coba untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih ilahi. He tried to love Jesus with the divine love. Dia gagal. But he failed. Dia menyangkal Yesus. He denied Jesus. Kemudian dia katakan, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. And say, Lord, you know that I love you. Dia katakan, aku mengasihi engkau sebagai seorang sahabat. I love you as a friend. Kemudian Tuhan Yesus tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lord Jesus asks again, Peter, do you love me? Pertanyaan yang kedua juga memakai kata agape. The second word also written the word agape. Jawab Petrus juga, tetap dia mengasihi Yesus sebagai kasih sahabat. And Peter still answer the same, that I love you as a friend. Dan kemudian pertanyaan yang ketiga, Tuhan menurunkan standarnya. The third question, the Lord lowered his standard. Kemudian Tuhan Yesus, oke, apakah engkau mengasihi aku sama mengasihi seorang sahabat? And then, do you love me as you love like your friend?
dia mulai nangis. And then he started crying. Dia sedih, dia hancur. He is broken, he is sad. Walaupun kasih sahabat dia nggak mampu. Even though in the friend's love he's not able. Dan dia pedih banget hatinya dan remuk hatinya untuk mengasihi Yesus sebagai seorang sahabat pun dia nggak bisa mengasihi sahabatnya. He is broken even to love Jesus as a friend, he cannot love his friend. Jadi Yesus betul-betul sedang dealing dengan hati Petrus. So Jesus really deal with Peter's heart. Ketika dia nangis, ketika dia sedih, itu artinya dia betul-betul sadar betapa sadarnya, betapa ketidakmampuannya. When he was crying, he is really realizing that he is not able by himself. Di dalam bahasa Indonesia, Kisah Rasul pasal yang ketiga ini, yang pertama itu kita baca di dalam ayat yang ayat yang ke-19, sadarlah. If we can see in Acts chapter 3 verse 19, if in Indonesia language, the first word there is not repent, but it is be aware. Ya, aware about his weaknesses. Sadar akan kelemahan dia. So, he knew that he's a weakness. Dia tahu bahwa dia tuh punya kelemahan. He cannot love Jesus as a friend. Dia tidak bisa mengasihi Yesus sebagai seorang sahabat. Apalagi mengasihi kasih ilahi. Even loving Jesus with divine love. Jadi Tuhan Yesus betul-betul langsung beracara dealing dengan hatinya. That's why Lord Jesus was really dealing with Peter's heart. Ternyata dia nggak punya kasih itu. He doesn't have the love. Ya saudara, memang kita nggak punya kasih. And we doesn't have the love. Kasih itu hanya berasal dari Tuhan. Because that love only come from the Lord. Dan kita melihat di dalam Roma pasal 5 ayat 5, kasih itu dicurahkan ke dalam hati kita. And we can see in Romans chapter 5 verse 5 that love are being poured out into our heart. Sebagai manusia yang berdosa, kita sudah kehilangan kasih. As the sinful man, we are already losing that love. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. The love unto God and the love unto the other people. Jadi kalau kita nggak bisa mengasihi Allah, bagaimana kita bisa mengasihi sesama? So if we cannot love God, how can we love other people? Jadi Tuhan mengajar Petrus untuk hal ini. The Lord teaches Peter about this thing. Dan kemudian pertanyaan ini, kemudian Tuhan juga langsung memberi perintah, gembalakanlah domba-dombaku. And Lord Jesus directly give order, shepherd my sheep. Jadi kita melihat sejak pertemuan Petrus bersama Yesus saat itu mengubah segalanya. So we can see when Lord Jesus meet Peter, it changes everything. Ketika hatinya hancur, ketika dia merasa bahwa dia nggak sanggup, dia nggak punya kasih, disitulah Tuhan menjamah hatinya. When his heart was broken, when he feel that he doesn't have love, that's when the time the Lord Jesus touches his Memang heart. di sini tidak dikatakan dia bertobat, tetapi ketika dia sedih, itu menandakan bahwa dia sadar dirinya dan langsung bertobat kepada In the Tuhan. Bible doesn't read that Peter repent, but when he was feeling very sad, very upset, he's telling that he is realizing his guilt before. Pertemuan yang ini saudara, Tuhan betul-betul berurusan dengan hati Petrus. Sejak itu Petrus mengalami perubahan. This meeting, the Lord really changed Peter's heart, and from that time, Peter received changes everything. Dan hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. And his relationship with God being restored. Ketika hubungannya dipulihkan dengan Tuhan, ada refreshing. When his relationship with God being restored, ada penyegaran, Dan kelegaan. dia juga mengalami pemulihan batin. And he also received the restoration of his mental. Pemulihan dari hatinya. The restoration of his heart. Dan kemudian hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. And also his relationship with the Lord are being restored. Sehingga dia boleh berdamai dengan Tuhan. So he can have peace with God. Ketika kita berdamai dengan Tuhan, kita berdamai dengan diri kita sendiri. When we have peace with the Lord, we are having peace with ourselves. Sehingga kita juga bisa berdamai dengan orang lain. So we can also have peace with other people. Inilah yang dikerjakan Tuhan ketika dia memulihkan kita. This is what the Lord did when he restored us. Dia memulihkan hubungan kita dengan dia. We restore our relationship
relationship with God, with Him, hubungan kita dengan diri kita, our relationship with dan ourselves, orang lain. and with other people. Inilah restoration, refreshing yang betul-betul dialami seseorang. This is pemulihan, penyegaran that somebody experience. Dan yang kedua kita melihat di sini bahwa dia dipulihkan dari gambar dirinya And yang rusak. The second one, we see that he's being restored from his image that are broken before. Kita tahu bagaimana sikap Petrus ini berbeda dengan murid-murid yang lain. We see how Peter acted different with the other Omongnya disciples. gede, He speaks so much. dia sombong, He is proud. dia menganggap dirinya lebih baik dari murid-murid yang lain. He think himself better than other disciples. Dan dia selalu mau meminta sesuatu yang lebih And he also wants something more from God. tanpa pikir dulu. Without thinking much in the Ketika future. Tuhan Yesus membasuh murid-murid, kaki murid-muridnya, When Lord Jesus cleanses the foot of his disciples, dia bilang, bukan hanya kaki saya, kalau bisa dimandiin aja saya sekalian. Peter said, not only my feet, if ever just but me, all. Dan kemudian kita melihat juga ketika Tuhan Yesus, kita melihat di sini mengatakan bahwa dia akan ditangkap, dibunuh. And when Lord Jesus said that he will be captured and being killed, Dan dia bilang, Tuhan, walaupun saya masuk penjara, bahkan mati sekalipun, aku nggak pernah akan meninggalkan engkau. and Peter said, even though I am going to jail, even though I am die, I will never ever leave you, Lord. Tetapi kemudian dia menyangkal Tuhan. But after that, he denied the Lord. Jadi satu ketika juga ketika Tuhan memberitakan bahwa dia itu akan ditangkap di Yerusalem, ditangkap dan dibunuh. And when Lord Jesus said that he will be captured and being killed, Kemudian Petrus menarik Tuhan Yesus. and then Peter captured Jesus, Dan pulled kemudian Jesus aside. Petrus bilang, sekali-kali ini enggak terjadi padamu. And Peter said, they will not happen like this to you. Dan kemudian Tuhan Yesus menghardik dia. And Lord Jesus rebuked him. Dan dia katakan, kamu memikirkan apa yang dari setan. You are thinking the things of the devil. Padahal sebelum itu Petrus katakan ketika Tuhan Yesus tanya, kira-kira aku ini siapa menurut orang banyak? Even before when Lord Jesus asked, what do you think of me from the people? What do Dan they say? ada orang katakan dia Yeremia, nabi dan sebagainya. There are people saying that he is Jeremiah, he's a prophet. Tetapi kemudian Petrus, Tuhan Yesus tanya, menurut pribadimu aku ini siapa? According to you personally, who am I? Jesus Kemudian Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. said. Peter said that you are Messiah, the true living Son of God. Dan Tuhan Yesus katakan, betul itu dari Allah yang mengatakannya. And it's truly from the Lord that say it to you. Tapi kemudian beberapa saat dia sudah dipakai iblis. But after some time, he already being used by devil. Jadi dia tidak mempunyai iman yang stabil. So he doesn't have a stable in faith. Jadi hidupnya tidak stabil di dalam Tuhan. His life is not stable in God. Di lain waktu dia benar-benar cari Tuhan, di lain waktu dia bisa dipakai oleh iblis. In other time, he really seeks the Lord. In other time, he being used by the devil. Dan kemudian dia juga emosional. He is also emotional. Dan pada waktu Tuhan Yesus ditangkap di taman, dia ambil pedangnya dan dia potong telinga daripada hamba imam besar. When he was being captured in the garden, he took the sword and cut the ear. Jadi kita melihat Oh, inilah soldier. inilah gambar diri daripada Petrus. This is the image of Peter. Jadi akan tetapi Tuhan memulihkan gambar dirinya. But the Lord restored his image. Dan dia tidak sama lagi. And he never be the same. Dia mengalami refreshing, pemulihan dari gambar diri. He received refreshing from his image. Dan kemudian yang ketiga, dia bukan hanya dipulihkan hubungan gambar dirinya, tetapi juga dia dipulihkan dari panggilannya. And the third one is not only being restored by his relationship, by his image, but he also being restored on his calling. Pertama kali Tuhan Yesus menjumpai Petrus, Tuhan katakan, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. The first time Lord Jesus met Peter, Lord Jesus said that I will make you the catcher, the fishers of men. Ini adalah panggilan ilahi Tuhan kepada Petrus.
Petrus. This is divine calling of Lord Jesus Christ to Peter. Dan kemudian kita melihat di dalam Matius pasal 16 ayat 18. We can see in Matthew chapter 16 verse 18. Matius pasal 16 ayat yang ke-18, Tuhan Yesus menubuatkan bahwa Petrus akan mendirikan jemaatnya. In Matthew chapter 16 verse 18 that Lord Jesus prophesied that he will build his church. Could you please read for us? Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matthew chapter 16 verse 18. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Dan kita melihat yang pertama, aku akan menjadikan kau penjala manusia. The first thing that he will make him as fishers of men. Kemudian Tuhan Yesus katakan engkau juga akan mendirikan jemaatku di batu karang. Itu adalah Yesus sendiri. And Jesus also said that you will build my people, my church in this rock. And Jesus said Ini himself. adalah nubuat Tuhan Yesus kepada Petrus bahwa Petrus akan mendirikan jemaatnya. This is the prophecy of Lord Jesus Christ to Peter that Peter will build his church. Dan ini kemudian digenapi ketika hari Pentakosta. And it was fulfilled when the Pentecost day. Dan Tuhan Yesus katakan, aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan. And Lord Jesus said that I will give you the keys to the kingdom. Kunci kerajaan di mana kamu diberi kuasa untuk melepaskan. Where you have the power to release. Kata Tuhan Yesus, kamu mempunyai kunci, itu artinya kamu bisa menutup dan membuka. You have the key, it means that you can open and you can lock. Engkau dapat merantai atau melepaskan. You can chain it or you can release it. Tuhan memberikan otoritas kerajaan di dalam pelayanannya. The Lord give the authority of the kingdom in Di dalam Peter's ayat ministry. yang ke-18, bahkan alam maut tidak dapat menguasainya. Even the gates of hell shall not prevail against it. Ketika kita memberitakan Injil, ada kuasa Tuhan yang bekerja. When we share the gospel of the Lord, there are the power of God that are working. Sehingga membawa orang-orang dari kegelapan kepada terang. So bring people from the darkness into the light. Membawa orang-orang yang dari maut kepada hidup. Bringing people from the dead into live. Dan to alam life. maut tidak dapat menguasainya. And the kingdoms of hell cannot prevail Karena against ada it. kuasa yang bekerja. Because there are power that are working. Dan kuasa itu diberikan kepada hamba-hambanya. And that power being given into his people, his Dan servants. kunci kerajaan, kunci otoritas kerajaan telah diberikan kepada kita. And the key of authority from the kingdom will be Jadi given ada to kuasa us. Tuhan yang bekerja di dalam orang percaya. So there's power of God that are working inside of the Dan believers. ini diberikan kepada Petrus dan kepada semua orang yang percaya pada dia. It's being given to Peter and all the people that are believing in him. Akan tetapi kita melihat di sini bahwa Petrus gagal. But we see that Peter has failure. Tetapi Tuhan sudah memulihkannya. But the Lord already restored him back. Ketika dia sadar ketidakmampuannya, ketika dia bertobat. When he realized he is unable and he repent to the Lord. Sebenarnya apa yang dilakukan Petrus sama yang dilakukan Yudas. What Peter did is the same like Judas Iscariot did. Only Yudas never repent. Tetapi Yudas tidak pernah bertobat. But Peter repent. Tetapi Petrus bertobat. He realized, he recognized his weakness. Dia tahu sadar akan kelemahannya dia. So that's why God restore him. Itulah kenapa Tuhan memulihkan Petrus. Karena dia sadar keadaannya dan dia bertobat. Because he realized his being and his repent to the Lord. Yudas, dia menyesal tetapi dia bunuh diri. Judas regret but he killed himself. Dan Yudas never repent, but kemudian dia menyesal membunuh dirinya. Judas tidak pernah bertobat and he just regret and he killed himself. Padahal dosa mereka sama. Even though their sin is the same. Tetapi yang membedakan itu adalah pertobatan. But what differentiates the two of them is repentance. Dan dia tidak tinggal di dalam dosa. And Peter didn't stay on the sin. Oleh sebab itulah panggilannya dipulihkan. That's why his calling is being restored. Panggilan semula yang betul-betul telah ditetapkan Tuhan pada Petrus. The true calling that are being prepared to Peter. Pernah kemudian hilang oleh karena kelemahannya. He's lost because of his weaknesses. Dia hilang panggilan Tuhan. The calling of God lost in him. Dia tidak fokus lagi kepada panggilan He's no Tuhan. longer focusing on the calling of God. Mungkin dalam kehidupan kita begitu banyak masalah. Maybe in our life there are so many troubles, So problems. many reasons
for us to be discouraged. Begitu banyak alasan untuk kita kecewa, lemah. And also we leave our call behind us. Dan juga meninggalkan panggilan kita di belakang kita. Dan kemudian kita melihat ada banyak orang yang jatuh di dalam panggilan. And there are so many people that are falling down in their calling. Dan mereka tidak menyelesaikan tugas yang Tuhan tetapkan dengan baik. And they didn't finish the calling of God that being proposed into their life. Ada satu survei di mana ada 1.000 orang survei hamba-hamba Tuhan, berapa yang sukses? There was survey 1,000 people, 1,000 ministers of God, and how many of them had success? Ternyata yang sukses itu hanyalah 25%. The one that are succeed only 25%. Yang lainnya itu semua bergugur di tengah jalan. All of the other are falling down in the middle of the road. Dan Alkitab juga Tuhan Yesus memberikan ilustrasi ada 4 macam tanah. The Bible, Lord Jesus also give parable. There are 4 types of soil. Ada tanah yang di pinggir jalan, batu-batu, semak duri, hanya satu yang baik. There are the soil that are in the rocks, the soil that are full of thorns, the soil that are himpit, that are in the rocks, and also the soil that are good. Oleh sebab itulah Paulus katakan, aku mengakhiri pertandinganku dengan baik. That's why Paul said that I am ended my journey in a good thing, in well. Jadi Tuhan telah memilih kita, memanggil kita, memulihkan kita, tetapi kita harus terus berjalan sampai itu selesai. So the Lord already called us, already restored us, but we must keep walking until it is finished. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. There is God's part, that's our part. Oleh sebab itu Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. That's why Paul said, I forget what's behind of me Dan mengarahkan kepada apa yang di depanku. and following what's in front of me Dan berlari-lari menuju tujuan. and running to the purpose. Dan Petrus di sini panggilannya dipulihkan. And Peter in this case also his calling is being restored. Di dalam Yohanes pasal 21 Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. In John chapter 21, the Lord say, shepherd my sheep. Yaitu yang pertama, gembala dewasa dan anak-anak juga di situ. The first one also the shepherd for the adults and also for the children. Jadi jelas di sini Tuhan betul-betul mau memulihkan panggilannya. So the Lord truly want to restore his calling. Mengingatkan kepada Petrus bahwa kamu akan mengembalakan orang-orang yang akan dibawa kepadaku. Remind Peter that he will shepherd all the people that are being brought unto me. Perjumpaan ini telah memulihkan, restore panggilannya kepada Tuhan. This meeting only restore his calling unto the Lord. Sejak itu Petrus tidak sama lagi. Since then, Peter never be the same. Dan apa yang terjadi ketika hari Pentakosta, dia berdiri dengan penuh keberanian. When Pentecost Day happened, he stood in bravery, in Yang boldness. tadinya penakut dan tadinya dia lari menyembunyikan diri. The one that are fearful, the one that are running away, Tetapi hiding himself. ketika hari Pentakosta dengan berani, dengan penuh kuasa, dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. But in Pentecost Day with boldness he preached and 3,000 people are being saved. Jadi ketika Tuhan memulihkan, Roh Kudus memulihkan kita. So when Lord Jesus restored, the Holy Spirit restore us. Firman Tuhan mengatakan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. The Bible say where the Spirit of God is, there will be freedom. Jadi betul-betul pemulihan, refreshing ini betul-betul mengalami kemerdekaan. So this restoration, this kelegaan itu, we are receiving freedom. Kemerdekaan dari ketakutan, Freedom from fear. kekhawatiran, Freedom from worriness. ketidakpercayaan. Freedom from untrust. Inilah yang unbelief. dialami murid-murid Tuhan Yesus. This is what happened to the disciple of God. Jadi ketika mereka berdoa di atas tempat di Yerusalem itu, So when they are praying in the attic in Jerusalem, dan mereka adalah orang-orang yang takut semuanya. and all of them are fearful, afraid. Tetapi ketika Roh Kudus, mereka dijamah, dibaptis oleh Roh Kudus, hidup mereka berubah sama sekali. But when they are being touched by the Holy Spirit, their life truly different. Dan mereka tidak sama lagi. They will never be the same anymore. Dan di dalam sejarah Alkitab, sejarah perjalanan jemaat yang mula-mula, In the history of the Bible, the first churches, mengatakan bahwa Petrus
setia sampai mati. Stated that Peter faithful until he died. Bahkan dia mati disalib dan dia merasa kurang hormat kalau seperti Tuhan Yesus dan dia membiarkan disalib nyungsang. And even he died on the cross and he felt unworthy to be crossed like Jesus. That's why the cross is being turned back. Jadi betul-betul inilah yang namanya di refreshing. This is what we meant as being refreshed by God. Betul-betul Roh Kudus meng-refresh daripada Petrus Holy Spirit refresh Peter dan merestore dia dan memulihkannya. sehingga hidupnya tidak sama lagi. So his life never be the same anymore. Dan kemudian dia dengan berapi-api. And with zeal, Dan saya melihat hanya orang yang betul-betul di refreshing dari Roh Kudus itu yang mempunyai api yang menyala-nyala bagi and Tuhan. I can see that those people that having the being refreshed by the Holy Spirit have the zeal, have the fire from God. Hanya orang yang di refresh itu disegarkan, kelegaan, itulah yang gak pernah capek melayani Tuhan. Only those people that being refreshed by God never be tired and in serving God. Karena yang bekerja di dalam dan melalui mereka itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Because the one that are working inside and through him is the work of the Holy Spirit. Dan kemudian mari kita melihat Tuhan mengurapinya dengan dahsyat. And we can see that the Lord anoint him mightily. Sehingga Petrus dapat melakukan perkara-perkara besar. So Peter can do great and mighty things. Di dalam kisah Rasul pasal ketiga, dia katakan kepada orang timpang, kepada orang yang lumpuh itu sejak lahir. He say in Acts chapter 3 to the crippled man, Katakan emas perak aku tak punya. I doesn't have silver nor gold, Tetapi di dalam nama Tuhan berjalanlah. but in the name of the Lord Jesus Christ, walk. Dan kemudian orang itu segera berlompat dan berjalan. And that people jumping and walking. Dan dia kemudian berkeliling-keliling bait Allah dan memuji Tuhan. And that going across the temple of the Lord and praise and worshiping God. Jadi betul-betul Petrus mendapatkan kuasa itu. So Peter really have that power. Ketika dia lemah, ketika dia menyangkal Tuhan, kuasa itu hilang. When he was weak, when he was denying the Lord, that power is gone. Tetapi ketika dia bertobat dan mengalami curahan daripada Roh Kudus, kuasa itu memenuhi dia. But when he repent and receiving the power of the Holy Spirit, that power fill him. Dan yang sangat luar biasa, dia juga dapat membangkitkan orang mati. And the amazing thing also, he can revive the dead also. Dan itu dapat kita lihat bagaimana dia membangkitkan Tabita. Or how he revived Tabitha. Kita melihat itu di dalam Kisah Rasul pasal 9. We can see that in Acts chapter 9. Di dalam ayat 36. At verse 36. Kita lihat di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Verse 36, the Bible says, Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. This woman was full of good works and alms deeds which she did. Tetapi waktu ia sakit lalu meninggal dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. And it came to pass in those days that she was sick and died, whom they, when they had washed, they laid her in an upper chamber. Lida dekat Yope, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. And for as much as Lydda was nigh to Joppa, and the disciple has heard that Peter was there, they sent unto him 2 men, desiring him that he would not delay to come to them. And then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber, and all the widows stood by him weeping, and sewing the coats and garment which Dorcas made while she was with them. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu. Berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. But Peter put them all forward and kneel down and pray, and turning him to the body said, Tabitha, arise. Jadi And she opened jelas her saudara, eyes. ada kuasa yang mengalir
mengalir luar biasa di dalam diri daripada Paulus. So it's very clear that the power of God that are moving inside of Peter. Ada kuasa, ada kunci kerajaan Allah dan urapan yang luar biasa di dalam Paulus. So it's the power of God and the key of the kingdom into Peter. Sehingga dia bisa membangkit. Bukan Paulus, Petrus. Ya. It's Petrus bukan. Ya, Petrus ya. Dan kita melihat di sini Tabita bangkit. And we can see that Tabitha is rise up, resurrected. Betul-betul kuasa ilahi memenuhinya. It's through the power of God, the divine power fill her. Dan yang sangat luar biasa, lewat bayangan Petrus, orang-orang sakit sembuh. And the amazing thing, through the shadow of Peter, the sick are healed. Wah, dahsyat banget ya. It's amazing. Ya, coba kita melihat itu di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 15 dan 16. We can see that in Acts chapter 5, verse 15 and Josie, 16. could you please read for us? In English and Indonesia. Kisah para Rasul 5 ayat 15 dan 16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membandingkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Serta membawa orang-orang yang sakit dan orang yang diganggu roh jahat dan mereka semua disembuhkan. Ya, hanya lewat bayangan. Only through the shadow of Peter. Waduh, dahsyat banget. Betul nggak? It's so amazing. Oleh sebab itulah saudara, Tuhan Yesus katakan, kamu dapat melakukan perkara-perkara besar melebihi aku. That's why Lord Jesus said, you can do much greater thing more than me. Jadi Petrus dapat menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang-orang dari tawanan iblis, dan oleh kuasa daripada ilahi, dia melakukan perkara-perkara besar. So Peter can heal the sick. Peter can release the people that have been bound by the devil, and also can release those people that can do mighty things. Inilah bukti bahwa dia dipulihkan oleh Tuhan. This is the proof that he was restored by God. Inilah bukti bahwa dia mengalami refreshing daripada Tuhan. This is the proof that he has been refreshing from the Lord. Kalau kita tidak mengalami refreshing dan kemudian kuasa Roh Kudus, saudara bisa melayani, tapi saudara sendiri kecapean. If you never receive refreshing from God, you can serve God, but you will be tired. Kita capek dan akhirnya kita mundur. We are tired and then we are going back. Karena kita melayani dengan daging. Because we are serving with our flesh. Tetapi kita melihat Petrus betul-betul mengalami lawatan Tuhan. But we can see Peter really received the touch of the Lord. Sehingga rohnya terus menyala-nyala bagi Tuhan sampai akhir hidupnya. So his spirit always burning for God until the end of his life. Saya percaya kita semua mau melayani Tuhan dengan Amen. menyala-nyala. I believe that every one of us want Amen. to serve God with fire. Saya ingat With zeal. dulu Stephen Tong. I remember Mr. Stephen Tong. Dia katakan, sejak umur 17 tahun saya sudah melayani Tuhan. Since 17 years old, I already serving God. Dulu udah lama sekali, waktu itu saya masih kuliah. Sekarang umur saya sudah 70 tahun. Right now, 70. and then Dari I am 17 right now, sampai 17. I am right now 70 years old. I'm still serving God. Tetapi api Injil, api melayani Tuhan enggak pernah padam. But the fire of the gospel to serve God never end. Kalau api kita sudah mulai padam, If our fire started to dim, kalau saudara sudah kepayahan jalan melayani Tuhan, if you are already tiring to serve God, we need refreshing. kamu butuh penyegaran. Kita butuh bertobat. We need to repent. Mungkin ada sesuatu yang salah yang kita lakukan, Maybe there's something wrong that we did. sehingga kita mengalami stagnasi. So we are receiving stagnation. Oleh sebab itu, pertama yang perlu kita tahu, kita harus sadar. That's why the first thing that we must know is we must aware. Ketika anak bungsu itu lari dari papanya, ketika dia makan makanan babi yang harusnya nggak pantas dia makan, dia ingat keberadaannya. When the young child are going away from his father and eat the food of the pig that shouldn't be eaten, he realized his condition. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita mendapatkan refreshing dan dipulihkan? Yang pertama itu kita harus sadar
akan keadaan. The first thing for us to receive refresh and also restoration, we must realize of our condition first. Kemudian bertobat. And then we need to repent. Bertobat artinya itu adalah changing your mind. Repent means ubah pikiranmu. Itu artinya ketika kita sedang berjalan menuju sini, kita berbalik jalan ke sini. It means when we are walking to this side, we are moving back, going to that side. Itu artinya kita tidak terus-menerus melakukan dosa dan kesalahan. It means that we are no longer sinning and doing mistakes. Ketika Roh Kudus berbicara, kita berbalik dan meninggalkan dan kemudian fokus kepada Tuhan. When the Holy Spirit spoke unto us, we are return back and focusing unto the Lord. Dan kita melihat apa yang terjadi. And we Tuhan memulihkan kita. will see what happened. The Lord will restore us. Dan ketika Tuhan memulihkan kita, kita benar-benar pulih. And when the Lord restore us, we are really restored. Terakhir saya ingin membacakan ada beberapa ayat. Yang pertama itu adalah kita baca di dalam Yoel pasal 2 ayat, silakan Jose baca. Yoel pasal 2 ayat 12. There are some verses that we want to read. The first one is Joel chapter 2 verse 12. Firman Tuhan. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ya. Jadi ayat 13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ya. Jadi berbalik. So it means that we need to turn back. Itu artinya bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. It means that we are repent, turn back, and coming out from the wicked ways of evil. Dan jangan lakukan lagi. And don't do it no more. Kemudian ayat 25, apa yang terjadi ketika dia memulihkan kita? At verse 25, what will happen when the Lord restore us? Joel 2 verse 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat. Good times are gone. Dan ada begitu karakter yang sudah jelek dirampas oleh iblis. There are some good character being taken by the devil. Dan juga kita telah mengabaikan pelayanan yang harusnya kita kerjakan. And we are also ignoring the ministry that we should do. Tetapi kita melihat di sini ketika kita bertobat, dia pulihkan dan dia akan mengembalikan kembali kepada posisi yang semula. And when we return back, repent to the Lord, He will restore us back to the original position. Apapun yang sudah terhilang, dia akan kembalikan. Everything that already gone, He will restore it back. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita betul-betul mengalami refresh. And also we are really experiencing refreshing. Saya mau tantang saudara pada pagi ini. I want to challenge you this morning. Apakah roh saudara masih menyala-nyala untuk Tuhan? Are your spirit still burning for God? Apakah saudara masih rindu dan haus akan Tuhan? Are you still desiring more of God? Mungkin saudara ada banyak hal yang dicuri oleh iblis. Maybe there are so many things that have been stolen by the devil. Hubungan-hubungan kita juga dicuri oleh iblis. Our relationship also being stolen by the devil. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang dicuri oleh iblis. There are so many blessings that are being stolen by the devil. Tadi Pastor Fidelis katakan tanpa pertobatan tidak ada refreshing. Pastor Fidelis said without repentance there will be no refreshing. Tidak ada yang namanya pemulihan. There are no restoration. Apapun yang sudah dirampas oleh iblis. Whatever the things that are being taken by the devil, Mari kita rebut kembali. we will take it back. Sehingga kita menjadi dampak bagi banyak orang. So we can become impact to many people. Dan hidup kita betul-betul mengalami kemerdekaan. Our life really is experiencing freedom. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Thank you, Lord Jesus, for the truth of your word. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. You're amazing and great, God. Dan Engkau mengubah seorang yang namanya Petrus. And you changed the person named Peter. Petrus yang pernah menyangkal Engkau dan yang pernah gagal. Peter that deny you, that failed. Petrus yang hidupnya, karakternya enggak berkenan.
Peter, that the character is not pleasing you, God, tetapi diubah dengan sangat luar biasa. but being changed mightily. Kuasa Tuhan bekerja di dalam dan melalui dia. The power of God to work inside and through him, Melakukan perkara-perkara yang dahsyat. doing great and mighty things. Dan dia diberkati dan menjadi berkat bagi banyak He orang. is blessed and becoming a blessing to many people. Kami Lord. mau Tuhan hari ini juga Tuhan lawat kami sekali lagi. We want today that you touch us, Lord. Kami mau Tuhan Engkau perbaharui kami We want sekali today lagi. that you revive us again. Supaya api yang sudah redup itu menyala kembali. So the fire that are dim, fury again, Lord. Semua yang sudah hilang itu kami dapati kembali. The one that are lost, we give it back again for the God. Sehingga hidup kami betul-betul penuh kuasa daripada Roh So our Kudus. life full of power from God. Terima kasih Bapa. Thank you for the God. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Amin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Pastor Surani. Terima kasih Pastor Suyani. There's no word again to describe this month. Tidak ada kata-kata lagi bisa menggambarkan bulan ini. This month is loaded. Bulan ini penuh. And I believe that we don't have any excuse not to experience refreshing. Dan saya percaya setiap kita tidak punya alasan untuk tidak The mengalami word penyegaran has itu. gone forth Firman Tuhan itu telah dilepaskan from the beginning of the month mulai dari awal bulan to the last Sunday of the month. sampai akhir minggu ini, God has sampai bulan been ini. teaching us Tuhan mengajarkan kita what it takes apa yang dibutuhkan to enter into season of refreshing. untuk masuk ke dalam musim penyegaran. Like I said before in the beginning of the service, Seperti saya katakan sebelumnya tadi ibadah, I am experiencing refreshing saya mengalami penyegaran because I repented. karena saya bertobat. I don't know about you. Saya tidak tahu dengan Anda, For those of us watching us online, tapi setiap dari kita yang nonton online, if you have not repented, kalau Anda belum bertobat, if you have not given your life to Jesus, belum kasih hidup Anda kepada Yesus, if you are still one leg in, one leg out, saya masih satu kaki di dalam, satu kaki di luar, God is calling you today Tuhan panggil kamu sekarang to repent. untuk bertobat. Peter repented, Petrus bertobat. and the Bible says his shadow was healing the sick. Dan dikatakan bayangannya menyembuhkan yang sakit. This was a man who denied Jesus, Ini adalah orang yang menyangkal Yesus. but after he repented, Tapi setelah dia bertobat, he went back to one preaching alone. dia satu khotbah saja, 3,000 people gave their life to Christ. 3.000 orang bertobat kasih hidup bagi Yesus. God is calling all of us Tuhan panggil setiap kita to repent, untuk bertobat. so that the times of refreshing Jadi waktu penyegaran and itu, the use times that is plural is a continuous word, continuous refreshing time. waktu itu berulang terus menerus, penyegaran terus menerus terjadi. It's a times of refreshing. Waktu penyegaran It is not one off. bukan cuma satu saja, bukan cuma satu kali, It's continuous. tapi secara terus menerus. Many of us want to continuous refreshing time. Berapa banyak dari kita mau waktu penyegaran terus menerus? You are happy every day. Dari hari ke hari, setiap hari, There's this joy flowing every day in your life. sukacita itu mengalir dari hatimu. It's possible Itu bisa terjadi when the presence of God is with you. ketika Roh Kudus. So Roh Tuhan are you di atas. here now this morning, Kamu di sana pada pagi watching hari, us wherever you are? nonton kami dari manapun kamu You are ada. saying, Jesus, Dia katakan, Yesus, I want to repent. aku mau bertobat. If you're that person right now, Kalau kamu orang we're itu, going to pray for you. saya akan berdoa bagimu. Is anyone? Apakah ada siapapun? For those of us watching us online, Bagi setiap dari kami yang and ada yang menonton for those online, who will watch us after the service, dari yang menonton setelah ibadah ini, I pray that as you come back to God, aku berdoa ketika kamu kembali kepada you will Tuhan. experience times of Kamu refreshing akan mengalami waktu-waktu penyegaran in itu the name of di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. Father, we thank you for your daughter you have used this morning. Saya berterima kasih orang yang kau pakai pagi hari Thank ini. you for Tuhan. Pastor Surani. Terima kasih untuk Pastor Suyani. Lord, you have used her to speak to us this Kau today. telah pakai dia untuk berbicara pada kami Lord, we pray Tuhan. that the anointing of God upon her Saya life berdoa untuk pengurapan Tuhan atas will hidupnya. increase. Akan bertambah. You will multiply her. Akan bermultiplikasi Lord, Tuhan. she will experience refreshing Dia akan mengalami penyegaran
pembicaraan in every itu areas of our life. sepanjang hidupnya In the Tuhan. name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Father, we say thank you. Kami kata terima We are kasih. grateful Kami bersyukur because you are with us. karena kau ada bersama dengan kami. Jesus' mighty name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. How many of us are glad to be here this morning? Sampai ini kita senang ada di sini pada pagi You are hari glad ini. to be here this morning. Shout hallelujah. Yes. My soldiers are here. Pasukan saya ada di sini. Ezekiel and Uzziah. Ezekiel dan They're Uzziah pasukan saya. ada di sini. they're my military guys. Adalah orang-orang militer saya. And I will believe God very soon I'm going to have more of them. Dan saya percaya pada kedepannya saya akan punya In banyak the anak-anak name of seperti ini. Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. So let me hear you shout hallelujah. Haleluya. Amen. Oh, awesome. Yes. Hallelujah. Can feel the power of God. As we shout that hallelujah, Lagi the teriakan power of haleluya God tadi, just flow. kuasa Tuhan itu mengalir. Oh my goodness.